मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में पीर के रोज़ बंदरगाह के इलाके में 3 ऑयल टैंकरों में धमाकों से 1 पाकिस्तानी और 2 भारतीय शहरी हलाक हुए, जबकि 6 अफराद ज़ख्मी हुए। इन धमाकों को मुबैना तौर पर हूसी बागियों की जानिब से किए जाने वाले ड्रोन हमलों का नतीजा करार दिया जा रहा है। इन बागियों के इस हमले पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने बयान दिया कि उसकी सज़ा इन्हें ज़रूर मिलेगी और मुत्तहिदा अरब अमारात इस दहशत गर्दी के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का हक़ रखता है। उसके बाद फ़ौरन बाद सऊदी सरबराही में कायम जो अस्करी इत्तेहाद है उसकी जानिब से यमन के दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले किए गए, जहाँ हूसी बागियों का कब्ज़ा है और इन हमलों में शहरी हलाकतों की इत्तलात भी हैं, जिससे यमन में शदीद जंग होने का ख़तरा पैदा हो गया है। ये सूरत हाल क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम ओवैस और बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। इन हमलों में पाकिस्तानी और भारतीय भी जो हैं उनकी भी जान गई है और जवाबन जो है कार्रवाई में हमले शुरू हो गए हैं यमन के ऊपर। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को डेवलप होते हुए? ये बहुत इंटरेस्टिंग नुक्ता है शिफा के पिछले 2 सालों में पाकिस्तानी कैजुअल्टीज़ यमन के जो ये हूथी बागी हैं जो यमन की कैपिटल सना पर काबिज़ हैं इस वक्त, तकरीबन यमन के बाकी जो इलाके हैं वो इनसे यमन की जो अपनी फ़ौज है और जो अरब इत्तेहाद उसे सपोर्ट कर रहा है उन्होंने फ्री करवा लिए हैं बाकी इलाके यमन के, लेकिन जो कैपिटल सना है और कुछ इंपॉर्टेंट इलाके वो अभी भी बागियों के हाथ में हैं। तो पिछले 2 साल से तकरीबन आप कह सकती हैं कि पाकिस्तानी जो इनडायरेक्ट कैजुअल्टीज़ हैं हूथियों की ड्रोन अटैक्स जो सऊदीया और अब जो यूएई पे हुआ है, इसमें पाकिस्तानी कैजुअल्टीज़, हमारे इंटरेस्ट की जो बात है वो ये है कि कम से कम ये दूसरा या तीसरा वाक़या है ड्रोन अटैक का हूथियों का जिसमें पाकिस्तानी इंजर्ड अब तक हुए थे। डेथ्स की जो है इत्तलात नहीं थी। सऊदीया के कम से कम 2 ऐसे अटैक्स हुए थे जद्दा के करीब, जहाँ पे 2020 और 2021 में इत्तलात थी पाकिस्तानी शहरियों के ज़ख्मी होने की। ये पहली इत्तला है कि हूथियों के ड्रोन हमले से पाकिस्तानी शहरी जो है इसमें शहीद हुआ है। तो पाकिस्तानी शहरी, और वो भी मुत्तहिदा अरब इमारात में, जहाँ पर हूथियों का ये पहला इस तरह का इतना हाई लेवल, पहले कोशिशें हुई हैं लेकिन ये फर्स्ट हाई लेवल कंफर्म्ड हमला है जो हूथियों ने किया है, और वो भी मुत्तहिदा अरब इमारात की दारुल हुकूमत पर। तो ये हमारी इंटरेस्ट की जो बात है वो ये। दूसरी इंटरेस्ट की बात ये है कि ये जो हमला अबू धाबी में हुआ है, ये एडनॉक जो कि मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है अरामको के बाद, जो सऊदीया की है। एडनॉक जो है वो यूएई की है। एडनॉक जो है पिछले साल पहली मरतबा पाकिस्तान के 6 सबसे बड़ी गैस ऑयल और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ के साथ एक मुआहदे में दाखिल हो गया है और एक तरह से पार्टनर बन गया है पाकिस्तान की 6 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज़ का, जहां पे ये तेल के ज़खायर की दरियाफ्त की कोशिशें मुश्तरका हो रही हैं। अब गल्फ़ के अंदर जो पहली मरतबा पाकिस्तानी कंपनीज़ ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही हैं गल्फ़ में, मुत्तहिदा अरब इमारात के जो समंदरी इलाके हैं। तो ये एक तरह से एडनॉक और पाकिस्तान की ऑयल कंपनीज़ की पार्टनरशिप है, और ये भी एक मतलब ये जो हमला हुआ है ये एक शाखसाना है, मतलब एक सिग्नल है कि आगे चल के हो सकता है मामला ख़राब भी हो सकते हैं, जिसमें फिर हमारी जो ऑयल कंपनीज एक्सप्लोरेशन का काम अब शुरू कर रही हैं मुत्तहिदा अरब इमारात के समुद्री इलाकों के अंदर, उसमें खलल आ सकती है। और इसमें आपको पता ही है जब ऑयल एक्सप्लोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये $multi-million के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और पाकिस्तान की 6 सबसे बड़ी कंपनीज इतना बड़ा प्रोजेक्ट जब ये पिछले साल अक्टूबर में अनाउंस हुआ था तो ऑयल इंडस्ट्री के अंदर अचानक से सरप्राइज भी थी और हलचल भी हो गई थी कि एडनॉक दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जो है वो पाकिस्तान की 6 कंपनी का कंसोर्शियम को जो है वो एक अहम जो ऑयल फील्ड है गल्फ में वो पाकिस्तान के हवाले और या पाकिस्तान की कंपनीज के हवाले कर रही है। तो हमारा इसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो ये है कि हमारा यहाँ पे एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो ऑयल वाला वो मुतासर हो सकता है अगर ये सिलसिला चल पड़ा और अटैक्स जो हैं अबू धाबी ऑयल इंस्टॉलेशंस के ऊपर शुरू हो गए, और फिर हमारा जो क्योंकि ये इत्तेफाक से सऊदीया और यूएई जो है दुनिया के सबसे बड़ा और सेकंड सबसे बड़ा जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है या पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, सबसे बड़ी जो तादाद है वो सऊदीया में है, सेकंड दूसरे नंबर पे जो आती है वो इमारात में है, तीसरे नंबर पे फिर आप मेरे ख्याल में कुवैत में है। ओवरऑल गल्फ जो है वो सबसे बड़ा वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तानियों की पाकिस्तान की बाहर सबसे बड़ी तादाद है।
تو ادھر بھی اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس میں ہم نے اب دیکھا ہے کہ یہ دوسرا یا تیسرا واقعہ ہے حوثیوں کا جہاں پہ پاکستانی جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس میں پاکستانیوں کی ہلاکت کے امکانات ہیں. اچھا احمد، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے، اس کانفلکٹ کو اگر آپ آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے ایکسپلین کر دیں کہ یہ کانفلکٹ کی بنیاد کیا تھی، اور دوسرا یہ کہ اس وقت انٹرنیشنلی بہت سارے ممالک اس کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کانفلکٹ کی طرف، کون کس کے ساتھ ہے؟ ہاں بہت سی، اس کا اگر میں بہت ہی سمپل ہمارے اپنی سمجھ کے لیے، ہم اپنے پاکستانیوں کے لیے بہت سمپل یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ کوئی 90 کلومیٹر دور تھے اسلام آباد سے، اور باتیں شروع ہو گئی تھی پاکستان میں آج سے کوئی 10 سال پہلے کہ وہ قبضہ کر لیں گے اور اتر آئیں گے کیپٹل میں. تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال جو ہے وہ یمن میں ہوئی تھی کہ ایک ملیشیا پہاڑوں سے اتر کے کیپٹل میں داخل ہو گئی جو یمن کی کیپٹل ہے صنعا، اور قبضہ کر لیا اوور نائٹ. اور جو اس وقت جو قانونی جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ حکومت ہے یمن کی، وہ اس کو جانا پڑا جو ہے ایگزائل میں، اور وہ اس وقت سعودیہ میں موجود ہے ریاض میں. تو یمن کے جو صدر ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، وہ اور جو کابینہ ہے ساری، وہ تمام کی تمام جو ہے جدہ میں ہے موجود، ان ایگزائل ہے. اور جو فوج ہے یمن کی آفیشل جو ہے وہ لڑ رہی ہے اس ملیشیا کے ساتھ جو کیپٹل پہ مینلی قابض ہے. تقریباً باقی یمن جو ہے وہ آزاد کروا لیا گیا ہے ملیشیا کے کنٹرول سے، اور اب جو ہے مینلی جو ملٹری اور جو لیگل گورنمنٹ ہے یمن کی، وہ کوشش کر رہے ہیں اب یمن میں داخل ہونے کی، کیپٹل میں صنعا کو آزاد کروانے کی. اور مسئلہ آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹل جو ہے وہ کنجسٹڈ ایریا ہے، اگر وہاں پہ یہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ سویلین کیجولٹیز بے تحاشا ہوں گی، اور وہ اس لیے یہ معاملہ پچھلے کوئی 4 سالوں سے لٹکا ہوا ہے، اور وہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، کیونکہ یمن میں داخل ہونے کا ایک ہی رستہ ہے کہ کوئی مذاکرات ہوں اور وہ جو ملیشیا ہے وہ دارالحکومت سے صنعا سے نکلے. اب اس کے پیچھے کون ہے؟ بیسکلی جو ملیشیا ہے اس کو سپورٹ ایران کی ہے. ایران کی حکومت کہتی ہے کہ ہم صرف ایک ڈپلومیٹک سپورٹ دے رہے ہیں اور ہم ایکچولی اور کوئی سپورٹ نہیں دے رہے. لیکن جو مخالفین ہیں، جو یمن کی حکومت ہے لیجٹیمیٹ، وہ کہتی ہے کہ نہیں، اس میں یمن ایران کی ملٹری سپورٹ ہے اس کے اندر. اور پھر ظاہر ہے جو یمن کی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے اور فوج ہے اس کے پیچھے ریکگنائزڈ ہے وہ یو این کی طرف سے، تو اس میں تمام عرب ممالک جو ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے تقریباً ساری جو ہے وہ آفیشیل گورنمنٹ کو ریکگنائز کرتی ہے. تو یہاں پہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. اب اس کا کچھ نہ کچھ تعلق جو ہے وہ جو مذاکرات ویننا میں ہو رہے ہیں ایران اور امریکہ اور بڑی طاقتوں کے، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، اس سے بھی یہ معاملہ جڑا ہوا ہے. وہاں پہ اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ادھر یہاں پہ کوئی پیش رفت ہوگی، اگر وہاں پہ معاملہ پھنسا رہے گا تو یہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل گیمز میں کارڈز استعمال ہوتے ہیں، ہر ملک جو ہے کوئی نہ کوئی کارڈ استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت یہ جو حوثی باغی ہیں وہ ایک کارڈ ہیں ایک بڑی انٹرنیشنل اور ریجنل گیم کے اندر، اور دیکھنا ہے کہ اب یہ معاملہ کہاں جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. احمد قریشی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے یہ جو حملہ ہوا اس کی سارا پس منظر کہ یہ کیسے شروع ہوا یہ ساری کہانی، اور کون کس کے سائڈ پر ہے اور کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے. تو یہ تو تھی جی حوثی باغیوں کے حوالے سے آپ کے لیے ایک اپڈیٹ.